উৎসৱৰ প্ৰাকখনত এটা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতেই এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য দিল্লীত কুটাঘাটৰ চেষ্টা কৰিছিল পাকিস্তানৰ এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে 15 বছৰ ধৰি ভাৰততে আছিল পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীটো এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ নাম হৈছে মহম্মদ আশৰাফ কিন্তু মহম্মদ আশৰাফে ভাৰতত সম্পূৰ্ণ গোপন পৰিচয় লৈছিল নাম লৈছিল আলী আহমেদ নুৰী ৰূপে আৰু ইয়াৰ পিছত ভাৰতত থাকি চলাই গৈছিল বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰ্য বাংলাদেশৰ পৰা শিলিগুৰি হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল মহম্মদ আশৰাফে ভাৰতত এগৰাকী ভুৱা মৌলানা হিচাপে আছিল মহম্মদ আশৰাফ কুৰাণৰ আয়াত গাই ৰোগীক বেমাৰ ঠিক কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল মহম্মদ আশৰাফে কেৱল সিমানেই নহয় এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাকো বিয়া কৰাইছিল এই পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে অৱশ্যে এই মহিলাগৰাকীক এৰি সেই স্থানৰ পৰাও আঁতৰি গৈছিল মহম্মদ আশৰাফ इसने कुछ टाइम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का जहां ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था उस तरह का कवर ले रखा था इसकी उम्र 40 साल है 81 बॉर्न है पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की आईडी एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट इसका जो आईडी कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था वहाँ पर भी जी वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन वुमेन और उससे शादी करके शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी जहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया কিন্তু মহম্মদ আশৰাফৰ পৰিকল্পনা অতিকৈ ভয়ংকৰ আছিল পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা আইএছআইৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছিল মহম্মদ আশৰাফৰ আইএছআইৰ নিৰ্দেশতে এটাৰ পিছত আনটাকৈ ভাৰত বিৰোধী কাম কৰি গৈছিল এইটো মহম্মদ আশৰাফে আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই কথা বৰ্ণনা কৰি গ'ল পশ্চিমবংগ জম্মু কাশ্মীৰ বিহাৰ দিল্লী ৰাজস্থান আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছিল এইটো মহম্মদ আশৰাফে আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট পৰ্যন্ত উলিয়াই পেলাইছিল মহম্মদ আশৰাফে আৰু এই পাছপোৰ্ট লৈ সৌদি আৰব আৰু থাইলেণ্ড পৰ্যন্ত ভ্ৰমণ কৰিছিল পাক সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে इसने फेक आइडेंटिटीज बनाई थी इसने कई सारी आईडीज बनवा ली हैं ये आया इंडिया में ये अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे कहाँ पर गया 2 कंट्रीज में गया है सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड বিহাৰৰ পৰা ভাৰতৰ পৰিচয় পত্ৰ উলিয়াইছিল মহম্মদ আশৰাফে আৰু এই মহম্মদ আশৰাফৰ উদ্দেশ্য আছিল উৎসৱৰ বতৰত ভাৰতত বৃহৎ কুটাঘাত কৰা এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে AK-47 কেইবাটাও গ্ৰেনেড আৰু সফিষ্টিকেটেড পিষ্টল আইএছআই নাছিৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মতে মহম্মদ আশৰাফে সকলো কাম কৰি আছিল আইএছআই স্লিপাৰ সেল হিচাপে ভাৰততে আছিল এইটো মহম্মদ আশৰাফ इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी जगह करने के लिए पहुंचवाए गए थे इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी দিল্লীৰ লক্ষ্মীনগৰ অঞ্চলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মহম্মদ আশৰাফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীৰ জেৰাত ইতিমধ্যে বহু বিস্ফোৰক কথা প্ৰকাশ কৰিছে মহম্মদ আশৰাফে মহম্মদ আশৰাফৰ প্ৰকৃত ঘৰ হ'ল পাকিস্তানৰ পঞ্জাবৰ নৰৱাল অঞ্চলত এই নৰৱালৰ পৰাই মহম্মদ আশৰাফে ভাৰতলৈ যাত্ৰা কৰিছিল আইএছআইয়ে প্ৰশিক্ষণ দিছিল মহম্মদ আশৰাফক উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱা
মহম্মদ আছৰফ ধৰা পৰাৰ পিছতেই এতিয়া এনে বহু পাক সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধৰা পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট মহম্মদ আছৰফ যদি ধৰা নপৰিলেহেঁতেন হয়তো আন এক বৃহৎ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণে কঁপাই গ'লহেঁতেন দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লী ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট টাইম 8